Alright, okay, so today we are going to learn pasal force on a current carrying conductor. Okay, force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. Maksudnya sekarang awak akan ada current carrying conductor. So contoh current carrying conductor adalah when you have a wire dan wire itu akan membawa current. Okay, for example, you have wire carry current. Okay, so force on the current carrying conductor. Wire yang carry current. Okay, semalam apa yang kita belajar? Kita belajar juga mengenai force. Tetapi kita belajar mengenai force on a moving charge particle. Berbeza ya. Semalam kita belajar force on a moving charge particle. Tetapi hari ini kita akan belajar mengenai force on a current carrying conductor. So current carrying conductor, contohnya kalau awak ada apa-apa current carrying conductor lah, contohnya macam wire carry current, kita akan ada magnetic force juga. Okay. So the first learning outcome for today adalah explain and use magnetic force. Awak kena tahu macam mana nak explain dan gunakan formula untuk magnetic force. So, when a current carrying conductor, example, wire that carry current, is placed in a magnetic field, jadi dia akan ada magnetic force add on that conductor. Okay, dia akan ada magnetic force that add on the conductor. Okay, wire carry current. Okay, Miss repeat. Contohnya, sekarang awak ada wire carry current. Okay, for example now, okay, cuba tengok yang ni. Ni adalah wire awak yang membawa current. So, awak letak wire awak yang membawa current di dalam magnetic field. So, yang ini adalah magnetic field. Okay. So far boleh faham tak apa yang bila kita akan dapat magnetic force untuk current carrying conductor adalah bila kita letak current carrying conductor itu di dalam magnetic field. So formula dia adalah F equals to BIL sin theta. So misalkan ingat dia adalah brother-in-law darab dengan sin theta. So di mana F awak adalah magnetic force. And then B awak adalah magnetic field of surroundings. So magnetic field of surrounding. So tak kisahlah awak pergi letak awak punya current carrying conductor dalam mana-mana magnetic field. Contohnya awak letak dia sebelah magnet dan kita tahu magnet tu kan ada magnetic field kan. So current carrying conductor ni pun akan rasa magnetic field daripada magnet itu. So magnetic field of surrounding. I adalah current of wire ataupun conductor. Ataupun conductor. L adalah length of wire of conductor. Length of wire conductor. Dan angle. So angle dia, theta dia adalah angle di antara current and magnetic field. So maksudnya cuba awak tengok yang diagram ni. Ni Miss padam Cuba tengok. Current dia ke mana? Kalau awak tengok diagram pertama ni, current dia ke mana? Anyone? Hello? Boleh dengar Miss ke? Upwards. Boleh Miss. Okay. Okay, very good. So current dia adalah upwards. Okay, very good. And magnetic field dia ke mana? Okay, current dia adalah upwards dan magnetic field dia adalah ke kanan. So sekarang awak cuba tengok angle antara current dan magnetic field adalah 90 degree. Dia perpendicular. So kalau dalam soalan tu dia kata kalau current dengan awak punya magnetic field 90 degree, so awak akan substitute dalam formula ni 90 degree. Sekarang awak punya current, kita tengok current awak adalah ke kanan untuk diagram nombor 2 ini So current awak ke kanan. And magnetic field awak juga adalah ke kanan. Okay, so this is your magnetic field
and this is your current. So angle antara current dengan magnetic field awak berapa degree sekarang? 0. 90. 0 degree. Okay, 0, 0. Sebab apa? Sebab dia adalah parallel. So parallel, dia tak boleh nak make an angle. So angle dia adalah kosong. Okay, jadi dia 0 degree. So itu yang penting awak kena tahu angle dia. So angle dia adalah antara current dan juga magnetic field. Okay, what about contoh? Contoh, Miss letak direction of current ke kiri. Okay, Miss letak direction of current ke kiri. Jadi, if direction of current ke kiri, tetapi magnetic field ke kanan. So, ni berapa degree yang ini? 180. Very good. Ini kalau dia adalah 180 degree. Okay, mantap, betul. Okay, itu adalah untuk angle dia. Okay, so macam mana kita nak determine direction of force dia? So, how are we going to determine direction of force? Okay, how are we going to determine direction of force? Okay, so now, awak tahu kalau untuk charge particle, okay, Miss pergi atas kejap Untuk charge particle, kita tahu kalau nak determine direction of force, kita punya thumb will always be kita punya force lah, direction of force. Dan ada fingers ini akan jadi direction of V dan kita akan curl dia towards magnetic field. Tetapi untuk current carrying conductor, iaitu untuk charge. Kalau untuk current carrying conductor, sama juga, sebiji. Cuma bezanya, awak punya thumb adalah direction of force. Awak punya fingers, 4 fingers ni awak akan letak mengikut direction of current. So, fingers ni kita akan letak ikut direction of current. Lepas itu, kita akan curl dia towards magnetic field B. Maksudnya, nampak tak? So, kita akan letak dia ikut direction of current dan kita akan curl dia towards direction of magnetic field. Dan thumb awak tetap direction of force. Cuma apa perbezaan dia dengan charge particle adalah awak tak perlu nak terbalikkan dia. Maksud Miss, kalau charge particle, kalau negative charge kita akan ambil opposite direction of the force tu kan. Tetapi untuk current carrying conductor tidak perlu. So tidak perlu nak terbalikkan dia dah sebab dia hanya current. Dia bukan ada negative charge, is only current. Okay, so far clear ke? Kids, are you guys clear? Yes. Yes. Okay, so kalau clear, Miss akan proceed dengan example 4. So example 4 asks us to determine direction of magnetic force. So F, exert on current carrying conductor. Okay, so sekarang kita akan determine direction of magnetic force exerted on a current carrying conductor. So semua orang tolong buat. Kita akan pakai tangan kanan. We will still use our right hand rule. Sorry, give me a moment. Okay, kita tetap akan pakai right hand rule. Okay, sekarang Miss nak semua orang try. Okay, now your fingers, 4 jari awak ni follow direction of current. Okay, buat untuk A dulu. So direction of current awak adalah ke atas. So letak fingers you macam ni. Okay, letak your fingers like that. Okay, sekarang dah buat tangan awak macam ni. And then cuba tengok magnetic field dia into the page or out of the page. Magnetic field dia masuk ke keluar? Into the page. So into the page. Okay, ketuk-ketuk dia. So ketuk. Okay, so jari awak yang ke atas tu ketuk-ketuk dia. Sekarang awak punya magnetic force ke mana? Kiri. Ke kiri. Very good. So you punya magnetic force adalah ke kiri. So first step adalah awak ikut direction of current. Second step awak curl finger awak towards direction of magnetic field. So magnetic field adalah into the page. Jadi awak tahu force awak adalah ke kiri. Okay, boleh? Kids, boleh ke? Boleh, Miss. Boleh, alright. Okay, cuba try untuk B.
Boleh. Okay, now untuk B macam mana pula? So your direction of current ke bawah. Jadi all your fingers mestilah ke bawah. Okay, ni all your fingers lah semua ke bawah. Okay, now cuba tengok magnetic field awak into the page ke out of the page? Into the page. Into the page. So bila dia into the page, awak curl fingers awak towards, masuk. Okay, into the page. Jadi you punya force ke arah mana? Kanan. Kanan. Very good. So you punya magnetic force is towards the right. Okay, boleh? Okay, boleh Miss teruskan? Boleh, Miss. Okay, very good. So sekejap, before Miss teruskan, awak faham tak macam mana kita nak dapat magnetic force, direction of magnetic force untuk current carrying conductor? Kalau boleh, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak reti, tekan nombor 2. Finjay, you have any question? Miss, boleh tanya like for the A, kenapa B tu dia ke arah sengit tapi untuk B dia ke No. kanan? No, this is just my drawing. Actually, both into the page. Okay, actually Miss nak buat dia into the page. Miss nak tunjuk dia masuk. I don't know how to draw it actually. Okay, maksudnya dia masuk dalam. So you curl your fingers ke dalam. I show you video. I show you one video. Give me one moment. Okay, Finjay, tengok ni. Semua orang pun tengok sekali. Okay, so sekarang we have a current carrying conductor being put into a magnetic field. So this wire akan experience magnetic force. So untuk kita determine the direction of the magnetic force, kita akan gunakan our fingers, okay, mengikut direction of current. And then we have to curl our fingers mengikut direction of magnetic field. So bila magnetic field dia X, maksudnya dia masuk. So current kita ke atas dan magnetic field. Yeah, this is what I mean. Maksudnya dia masuk. Miss nak tunjuk actually magnetic field tu masuk. Finjay, kan Finjay? Can, Miss. Alright, okay. Kita masuk. Okay, kerana kita kat atas magnetic field masuk, so force kita akan ke kiri. So kita lukis direction of force ke kiri. So this is your magnetic force. Okay, so ini bila current dia ke atas. Okay, bila current dia ke bawah, dia akan jadi macam ni. Okay, so sekarang kita ada current carrying conductor and being placed into a magnetic field. So untuk kita determine direction of the magnetic force, tangan kita kena ikut direction of current dulu. So ke bawah, okay, dan magnetic field kita masuk. Okay, so force kita akan ke kanan. So kita lukislah direction of force to the right. Okay, so this is the direction of force. Alright, itu je. Okay, boleh faham? Okay, so okay ke? Okay, Miss. Alright, okay, great to hear that. Okay, Miss akan teruskan. Okay, now if okay, can you try example 5? Miss tak bagi masa lama sangat. Okay, so Miss buat dengan korang lah. So soalan dia cakap, a wire 100 cm long. Okay, so you have a wire. That wire is 100 cm long. Is placed perpendicular to the magnetic field. Okay, ini awak kena main dengan English sikit ya. So perpendicular. So contohnya Miss buat magnetic field awak. Contohnya dia ke kanan. Okay, for example, this is your magnetic field. Okay, sekarang you akan masukkan wire. And wire itu you akan masukkan secara perpendicular to the magnetic field. So inilah maksud perpendicular, dia dah 90 degree. Okay. So magnetic field itu, ini wire long tau. So ni adalah length of the wire. So this is your value for your magnetic field. So the first question, dia minta awak calculate magnitude of the force on the wire when a current of 15 ampere is flowing. So maksudnya ada current of 15 ampere. So kita nak pakai formula apa untuk cari magnitude of the force? Anyone? BIL sin theta. Very good. BIL sin theta.
So for this one, tak kisahlah kalau awak tengok. Kalau current dia upwards ataupun downwards, dia tetap 90 degree dengan magnetic field. So macam Miss kata, tak kisahlah you punya current upwards ataupun downwards, dia tetap 90 degree dengan magnetic field. Okay, sebab itu awak akan dapat B awak adalah 1.2, current awak adalah 15, length awak adalah 100 cm. Tapi awak buat times 10 to power of negative 2 and then sin 90 degree. Angle ini adalah angle antara current and also magnetic field. So macam Miss cakap, awak dah letak awak punya wire tu perpendicular to the magnetic field. Jadi dia tak bagi tahu direction of the current. So tak kisahlah current tu ke atas atau ke bawah, dia tetap 90 degree with the magnetic field. So awak tekan calculator, you will get your magnetic force 18 Newton. Okay, boleh? Alright, now next question. Dia cakap apa? For the same current in A. So maksudnya dia suruh kita guna current of 15 ampere lagi. Dia suruh kita determine magnitude of the force on the wire when its length extended to 150 cm. So maksudnya sekarang ni adalah dia punya new length. Dan dia minta kita cari magnitude of the force. Sama juga. Kita tahu bila ada wire ini, maksudnya dia adalah conductor carrying current. Dia bukan charge. So bila dia bukan charge, dia masih conductor carrying current. Awak akan masih pakai formula brother-in-law ini. Brother-in-law sin theta. So di mana you punya magnetic field masih 1.2, you tak ubah magnetic field. Dan dia kata current masih sama, yang bezanya hanyalah length. And then sin 90 degree. Okay, sebab kita tak ubah apa kedudukan wire itu. Di mana awak akan dapat force awak 27 Newton. And then C. Dia minta apa? Okay, dia kata if the force on the wire in part B, okay, is 60 times 10 to power of negative 2 Newton. Contoh, maksudnya ini adalah force dia. And current flow adalah 12 ampere. Okay, dia minta kita calculate the magnitude of magnetic field. Maksudnya dia minta kita calculate B kita. Tetapi length, sebab dia kata length itu kita akan pakai length yang sama dengan dekat soalan B. If the force on the wire in part B. So kita akan pakai length dia adalah 150 cm. Kita nak cari apa? Kita nak cari magnitude of the magnetic field. So bila dia cakap magnitude of the magnetic field, you tak perlu nak bagi direction lah. Sebab dia betul-betul minta magnitude. So F kita dia dah bagi tahu dah adalah 60 times 10 to power of negative 2. Magnetic field nak cari current adalah 12 ampere. Length kita adalah 150 times 10 to power of negative 2. Kita tak ubah kedudukan wire itu. Jadi current dia masih 90 degree to the magnetic field. So you akan dapatlah magnetic field you 0.033 Tesla. Okay, boleh? Okay, kalau okay, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak okay, tekan nombor 2 di chat box. Okay, good. Hanani ada ke Hanani hari ni? Hanani ada. Hawa punya internet not that great today. Okay, sekarang apa yang kita dok belajar adalah macam mana nak cari magnetic force untuk satu wire sahaja. Okay, only for one wire. Okay, boleh Miss teruskan? Kids, may I proceed? Boleh? Boleh, Miss. Boleh, okay. Okay, next one kita nak tengok forces between two parallel current carrying conductor. Maksudnya, forces between two parallel current carrying conductor.
Sekarang maksudnya awak akan ada dua konduktor yang carry current. Okay. So for example awak akan ada dua lah. So dua wire yang bawa current. So kita tahu bila you ada konduktor yang bawa current, you akan ada magnetic field. So bila you ada magnetic field, you akan ada magnetic force. Sekarang kita akan letak dua konduktor yang carry current ni bersebelahan. So our learning outcome adalah untuk explain magnetic force per unit length. So magnetic force per unit length of two parallel current carrying conductor. Okay, I'm not really a big fan of this drawing. So Miss nak korang buat drawing baru ya. Okay, buat drawing baru. So awak ada dua. Give me one moment ya. So awak akan ada dua konduktor yang carry current ataupun dua wire yang carry current. So this is the first wire and this is the second wire. First wire. Okay, boleh. So now, Miss akan label ni sebagai wire 1, wire 2, wire 1, wire 2, wire 1, wire 2, wire 1 and wire 2. Okay, yang membezakannya adalah direction of the current. Okay, so for the first one ini, kita akan ada both current upwards. So dua-dua current ke atas. And for the second one, kita akan ada dua-dua current ke bawah. And for the third one, awak akan ada current satu ke atas, one upward and one downward. Kalau yang keempat ini, you akan ada satu current ke bawah, satu current ke atas. So yang ini, bahagian 1 dengan 2 ini, current same direction. 3 dengan 4 ini, current opposite direction. Alright, so for this one adalah current upwards. Okay, yang ini adalah current downwards. Okay, tulis dulu. Saya Miss akan ajar. Okay, ini adalah current upwards and downwards. Ini current downwards and upwards. Okay, lukis dan tulis dulu. So once you guys are done, bagi tahu Miss akan tunjuk video. Okay, done. Boleh Miss teruskan? Okay, now for this one, I really want all of you to focus. Okay, please focus. Please focus. Okay, so untuk yang ini, kita tengok, kita ada wire 1 and wire 2. Okay, now we only have direction of current. From direction of current, kita boleh cari apa? Anyone? Magnetic field. Very good, Batu Syabakis. Kita boleh cari magnetic field. Okay, Miss boleh carilah magnetic field untuk wire 1.
Tetapi actually kan untuk kes bila awak letak dua wire bersebelahan ini, untuk kita cari magnetic force dia, magnetic field of wire 1 ini akan influence wire 2. Magnetic force of wire 2. Okay, Miss repeat. Okay. Kita ada direction of current. So daripada direction of current, kita boleh dapat direction of magnetic field. Kita boleh dapat direction of magnetic field. Tetapi daripada direction of magnetic field lah kita boleh dapat magnetic force. Tetapi untuk kes di mana kita letak dua wire bersebelahan, nak cari magnetic force dia, magnetic field of wire 1 yang akan influence magnetic force of wire 2. Magnetic field of wire 2 yang akan influence magnetic force of wire 1. Okay, what do I mean? Okay, apa yang Miss masukkan, Miss akan tunjuk video ya. So korang kena tengok betul-betul ya. Okay, so tolong tengok betul-betul. So this is for the case where you have both current in the same direction tetapi upwards. Okay, so Miss akan tekan play, korang tengok betul-betul. Okay, so kita ada dua wire 1 and wire 2. So most importantly, we need to understand that wire 1 punya magnetic field ini akan influence the force on wire 2. And wire 2 punya magnetic field ni akan influence the magnetic force on wire 1. Okay, I repeat. Okay, dengar betul-betul ya. So, magnetic field of wire 1, okay, kita akan cari magnetic field dekat wire 1. Magnetic field of wire 1 yang akan influence magnetic force on wire 2. Magnetic field of wire 2 yang akan influence magnetic force on wire 1. Okay, dengar betul-betul dan tengok betul-betul. So kita determine dulu the magnetic field kita. So wire 2 ke atas. So magnetic field dekat sini akan keluar. So this magnetic field will influence the force on wire 1. So magnetic field wire 2, okay, wire 2 keluar. So dia kat sini akan jadi keluar. Okay, so disebabkan dia ke atas, magnetic field dia keluar. So magnetic field of wire 2 akan influence the force on wire 1. Lepas itu, magnetic field of wire 1 akan influence the magnetic force of wire 2. So sama juga, wire 1 ke atas, magnetic field dekat sini keluar, dekat sini masuk. So dekat belah sini adalah magnetic field of wire 1 tapi dia masuk. Okay, so okay, so far Miss tak nak teruskan. Siapa yang tak faham part ni bagi tahu kat Miss before I proceed. Jujur je. Anyone? Okay, kita tulis. Okay, siapa faham tekan nombor 1, siapa tak faham tekan nombor 2. I need to know. Oh, okay, you guys understand. Okay, that's great, okay. Very good everyone. So macam Miss cakap, magnetic field of wire 2 yang akan influence magnetic force on wire 1. Magnetic field of wire 1 yang akan influence magnetic force of wire 2 on wire 2. Okay, very good. I'll proceed with the video. Okay, so wire 2 punya magnetic field akan influence the magnetic force on wire 1 and wire 1 punya magnetic field akan influence the magnetic force on wire 2. Okay, so untuk determine the force, kita akan guna yang inilah. So untuk wire 1, current dia ke atas, magnetic field dia keluar. Okay, magnetic field dia keluar. So force dia akan ke kanan. So this one is going to be force. Okay, force of wire 2 on wire 1. Disebabkan dia magnetic field wire 2 on wire 1. So force dia akan ke kanan. So the same thing untuk wire 2 juga. Wire 2 current ke atas, magnetic field dia masuk. So current ke atas, magnetic field masuk. So kita akan dapat force kita ke kiri. So this one is force on wire 1 on wire 2. Force disebabkan oleh magnetic field on wire 2 disebabkan oleh wire 1 punya magnetic field. Okay, so sekarang we notice when dua-dua current is in the same direction, dua-dua current ke atas kan. So force dia akan towards each other. So bila towards each other, dia sebenarnya adalah attractive force. Okay, boleh ke? Okay, boleh faham tak? So, when you have the same direction of current, sebenarnya you akan dapat force itu towards each other. So, bila force itu towards each other, dia adalah attractive force.
Okay, itu untuk forces between two parallel current carrying conductor bila kita ada current dua-dua ke atas. Okay, sebelum Miss proceed, boleh faham ke? Okay, sebelum Miss proceed, boleh faham ke? Boleh Miss. Boleh Miss. Okay, kalau boleh, Miss akan tunjuk video untuk forces between two parallel current carrying conductor tetapi dua-dua current dia adalah ke bawah. Okay, yang tadi tu nanti korang isi okay. Now kita tengok pula untuk yang ini. Tolong buat sekali tau, letak tangan korang. Please practice this together. Sekarang we have two wire 1 and wire 2. Dua-dua wire direction of current ke bawah. Okay, so we have to understand that the magnetic field kawan dia ni yang akan influence the magnetic force on the wire. Okay, so kita cari dulu magnetic field of wire 2 on wire 1. So wire 2 magnetic current dia ke bawah, so magnetic field dia adalah masuk. So dekat sini magnetic field dia masuk. So magnetic field dia masuk, this is magnetic field of wire 2. Okay, and then dekat sini pula kawan dia yang wire 1 ni akan influence the magnetic field on wire 2. So sama juga wire 1 current dia ke bawah, dekat sini masuk, dekat sini keluar. So dekat sini is magnetic field of wire 1, dekat sini keluar. Okay, so magnetic field of wire 2 will influence the magnetic force on wire 1, and magnetic field of wire 1 will influence the magnetic force on wire 2. So we have the current downwards and magnetic field dia masuk. So force dia akan ke kiri. So this one is force. Actually bukan ke kiri, force dia ke kanan. Okay, kita orang salah sebut. Force of wire 2 on wire 1. Okay, kalau yang ini pun sama juga. Magnetic field dia, current dia ke bawah, tapi sebenarnya current dia ke bawah dan the magnetic field dia keluar. Okay, sebab dia keluar current ke bawah, magnetic field keluar, so force dia akan ke sini. So this one is force on wire 2 disebabkan oleh wire 1. Okay, actually so it's because of wire 1 on 2. Each other, so it's an attractive force. Okay, so for this one, salah tulis. Actually, dia adalah magnetic force of wire 1 on wire 2. Okay, so you tengok the both force dia adalah facing each other. So maksudnya dia adalah attractive force. Okay, so for the same direction of current, boleh faham before Miss proceed dengan opposite current? Okay. Boleh Miss. Boleh, baiklah. Alright, okay, so sekarang we have two. Okay, so now Miss akan proceed dengan yang ini pula. Ini adalah di mana bila awak ada current. Okay, bila awak ada current, satu ke atas dan satu ke bawah. So ini adalah case untuk opposite direction of current. Okay. Sekarang we have two wire, cuma current dia is in opposite direction. So wire 1 current dia ke atas, wire 2 current dia ke bawah. Cara dia sama juga, kita cari dulu magnetic field kawan dia ke atas dia. So wire 2 current dia ke bawah, so magnetic field dekat sini masuk. Okay, current dia ke bawah, magnetic field dekat sini masuk. So magnetic field dekat sini masuk. This one is magnetic field of wire 2. Okay, lepas tu kita tengok pula magnetic field wire 1 on wire 2. So wire 1 ke atas, belah sini keluar, belah sini masuk. So dekat sini pun akan masuk. So this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, lepas kita dah dapat magnetic field. Alright, okay, so sekarang kita cari pula direction of force. So again this one is magnetic field of wire 2 on wire 1, and this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, so kita tengok current dia ke atas, magnetic field dia masuk. Current ke atas, magnetic field masuk. So force kita akan ke kiri. So this is force 2 on 1. Okay, and then kalau yang belah sini pula current kita ke bawah. Okay, current kita ke bawah, magnetic field kita masuk. So force kita akan ke kanan. So this one is force 1 on 2. So kalau if we notice, bila current kita opposite direction, force kita away from each other. So dia adalah repulsive force. Okay, so bila you punya force is away from each other, dia adalah repulsive force. Okay, dan you nampaklah, so kita tahu dah. Okay, bila current tu opposite direction, obviously dia adalah repulsive force. Okay, so Miss akan pergi, the next one adalah this one. So this one adalah bila awak have current of different direction, opposite direction. Sekarang current dia downwards, wire 1 downwards, wire 2 current dia upwards.
So dua ini akan dapat repulsive force juga. Okay, sebab direction of the current is opposite. Tapi you all tengok macam mana kita orang buat. So first kita cari dulu magnetic field of the other wire on that wire. So sekarang kita cari dulu magnetic field of wire 2 on wire 1. So wire 2 current dia ke atas. So bila current dia ke atas, magnetic field dekat sini keluar. So bila keluar, magnetic field dia akan jadi titik lah. So this one is magnetic field of wire 2. Okay, so magnetic field wire 2 ni akan influence wire 1. Lepas tu magnetic field of wire 1 pula akan influence wire 2. So wire 1 current dia ke bawah, magnetic field dekat sini masuk, dekat sini keluar. So dekat sini pun akan keluar. So this one is magnetic field of wire 1 on wire 2. Okay, lepas tu kita check the direction of the force. So force kita, okay, so current kita ke bawah, magnetic field kita keluar. Okay, so force kita akan ke kiri. So this one is force of wire 2 on wire 1. Okay, kalau yang ni current kita ke atas, magnetic field kita keluar. So current ke atas, magnetic field keluar, force kita akan ke kanan. So this one is force 1 on wire 2. So again, bila current kita are in the opposite direction, dua-dua wire ini force dia adalah in opposite directions juga, away from themselves. So it's actually a repulsive force. Okay, so dia adalah repulsive force. Okay, boleh? Kids, are you guys okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Ada soalan? Okay, kalau tak ada, Miss proceed. Okay, do you guys draw? Okay, Miss bagi masa untuk korang draw. Draw all the forces balik. Okay, Miss akan draw dekat sini juga ya, in case korang dah tak draw tadi. Macam tu kita balik je ni. Okay, boleh? Do you guys have any question ke? Okay. Okay, Miss. Okay, baiklah. Okay, Miss bagi 1 minit untuk korang tengok dan fahamkan. Okay, so in conclusion, you kena faham satu benda. Force is attractive bila apa? Bila currents are in the same direction. So when you have the current in the same direction, you punya force adalah attractive. Dan dia akan jadi repulsive bila you ada current in opposite direction. So when your current is opposite direction, dia adalah repulsive. So bila same direction, dia adalah attractive. Alright? Of course, kalau Miss Fizik macam ni. Okay, kalau kita nak suka orang, kita akan suka orang. Tak mau. Nothing.
Okay, boleh? Okay, kalau siapa tak faham, you don't have to worry. Sebab video tu semua Miss dah upload kat YouTube, so you boleh tengok balik. Okay? Okay, Miss. Okay, so one thing that you need to know, attractive force ataupun repulsive force ini, dia akan obey Newton third law. So dia akan obey Newton third law. Maksudnya force 2-1 ini akan sama sahaja dengan F1 2. Okay, dia akan jadi equal magnitude. Oh no. Dia adalah equal magnitude. Okay, dia akan obey Newton's third law. Okay, once you guys are done, Miss nak teruskan. Okay, may I proceed? Okay, I'll proceed with the derivation. So now kita akan derive. We are going to derive and use magnetic force per unit length. Maksudnya kita nak cari force per unit length. Okay, kita akan ada dua wire. So wire 1 and wire 2. Okay, for example now Miss ambil contoh lah yang ini. Okay. Okay, for example Miss ambil yang ini. So for wire 1, you all tengok. Kita nak cari force per unit length dia. So Miss akan derive dia. So force of F21. So kita tahu dekat wire 1 dia adalah F21. So F21 kita akan bersamaan dengan, kita tahu formula tu, BIL sin theta. Cuma bezanya dekat wire 1 kita ambil magnetic field daripada wire 2. Sebab itu dekat sini Miss akan label 2. Dan current dia of course current of wire 1. B2 I1 ni 1 L sin theta. So untuk kes ini kita akan ambil angle dia 90 degree. Okay, so rewrite the formula. So dia akan dapat F21 equals to, dan kita tahu formula untuk magnetic field, ini adalah untuk 4.2, you boleh tengok balik formula dia. Untuk straight wire adalah mu naught I2 over 2 pi R. So Miss akan substitute ini ke dalam B2 Miss in my magnetic field. Mu naught current 2 bahagi dengan 2 pi R. Darab dengan I1, darab dengan length. So Miss nak cari apa? Miss nak cari force over length. Jadi awak akan dapatlah F21 over length equals to mu naught I2 I1 over 2 pi R. That's all. So macam mana Miss buat? Miss tahu Miss akan guna formula magnetic force untuk current carrying conductor, iaitu berada in law sin theta. Cuma bezanya sekarang kalau Miss buat untuk wire 1 Miss ni, magnetic field dia kita tak pakai magnetic field of wire 1 tapi kita pakai magnetic field of wire 2. And current kita adalah current 1. So magnetic field of wire 2 ni Miss akan pakai formula of straight wire. Magnetic field of straight wire ini adalah dalam chapter 4.2. Awak boleh tengok balik formula dia. So awak substitute ini ke dalam equation B2 dan darab dengan current 1 darab dengan length. So kita nak force per unit length dan awak dapatlah susun equation, you will get this is your final answer. Okay. So now kita akan buat pula untuk wire 2. Okay, nak membuktikan formula dia adalah sama. Untuk membuktikan formula dia sama je. So untuk wire 2 sama juga. Kita akan pakai force. So force 1, 2. Okay, Miss tukar highlighter. Awak tengok macam mana Miss highlight dia, warna orange. Okay, so ini adalah wire 2. Dia adalah force 1, 2. So dia pakai magnetic field
daripada wire 1. So dia akan jadi B, formula dia adalah brother-in-law sin theta. Cuma bezanya sekarang magnetic field dia adalah daripada wire 1, current adalah current 2 sebab dia adalah current, ni lah wire yang kedua. So macam Miss cakap, so B Miss ni Miss akan substitute dengan B1 equals to mu naught I1 over 2 pi R. So awak akan dapatlah F12 equals to mu naught I1 over 2 pi R. L sin theta ni, theta dia kita ambil 90 degree. Kita tahu theta 90 degree adalah 1. So F12 over L equals to mu naught I1, mesti lupa I2 Miss, I2 over 2 pi R. So if you see, sama je formula dia. Mu naught, ini I2, I1, ni adalah I1, I2. Kedudukan dia sahaja berbeza. That's why Miss cakap dia obey Newton's third law. Dia akan ada equal magnitude. So this is the formula. Okay. So where, di mana? Okay, where your mu naught is constant. Mu naught adalah constant. And then I1 adalah current of wire 1. I2 adalah current of wire 2. And then R adalah source of magnetic field and point. Source of magnetic field and point. That's all. Okay, boleh? Kalau sesiapa confuse, beritahu Miss Okay, kids, are you guys okay? Okay, kalau okay dan faham derivation dia, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak faham derivation dia, tekan nombor 2 di chat box. Okay, boleh Miss teruskan? A bit more. Example 6. Kalau boleh Miss nak siapkan example 6 dengan korang. May I? Boleh, Miss. Boleh, okay. Miss akan teruskan ya. So now sekarang kita akan tengok example 6. Okay, at least if Miss tak sempat habis kira dengan korang, I'll give you the content So kita ada 2 long straight parallel wires. Okay, 2 long straight parallel wires. And they are placed 0.25 meter apart in a vacuum. So jarak mereka ni adalah 0.25 meter. Each wire carries current of 2.4 ampere in the same direction. So the current is 2.4 ampere. Okay, so in the same direction you boleh buatlah both current you upwards ataupun downwards, tak kisah. Okay, so the first question asks us to sketch. Miss pun tak perasan soalan dia. Okay, sketch a labeled diagram to show clearly the direction of the force on each wire. Jadi, kena cari direction of magnetic force on each wire. So, kita tahu Miss akan anggap ni wire 1 dan ini wire 2. Macam Miss cakap, kalau nak cari dia punya magnetic force, kita kena cari dulu magnetic field dia. Dan kita tahu magnetic field of wire 2 yang akan influence magnetic force on wire 1. Okay, kita cari dulu magnetic field dekat wire 2. So kita tahu wire 2, thumb kita ke atas ikut direction of current. Jadi dekat belah sini magnetic field masuk dan dekat belah sini keluar. Jadi dekat sini magnetic field dia adalah keluar. And then kita tahu
Kalau nak cari magnetic force dekat wire 2, kita kena cari magnetic field dekat wire 1. Sebab magnetic field dekat wire 1 ni lah yang akan influence magnetic force dekat wire 2. So, current ke atas jadi belah sini adalah masuk. Jadi, magnetic field untuk wire 1 adalah masuk. So, bila dah dapat magnetic field, awak dah boleh cari awak punya magnetic force. Okay, untuk wire 1, letak tangan jari-jari jemari awak ke atas. Okay, and dia keluar. So, bila dia keluar, awak akan curl your fingers outwards. So, awak punya force adalah ke kanan. So, force 2 on 1 ke kanan. Okay, cuba try untuk wire 2. Wire 2, your fingers adalah direction of your current. So, you punya, awak akan letak jari jemari awak ke atas. Dan dia adalah into the plate. So, dia masuk. So, bila dia masuk, you punya magnetic force you akan dapat ke kiri. So, ni force 1 on 2. So, if you dah lukis 2 ni, settle. You dapat markah. And the next question, dia minta apa? Calculate the force per unit length between the wires. Okay, force per unit length, you pakai je balik formula salah satu yang dekat atas. F21 boleh, F12 pun boleh. So, kalau you pakai F21, you dah tahu dah. Kita akan pakai formula brother-in-law tu kan. So, B2 I1 L sin theta. So maksudnya Miss akan pakai wire 1 untuk cari force dia. Okay. So bila Miss buat balik equation ni, Miss akan dapat F21 over length equals to mu naught I2 I1 over 2 pi R. So I'm not going to show the derivation anymore. Sebab tadi dekat atas tu Miss dah tunjuk. So awak masukkan sahaja the information. And current yang dibawa dia adalah sama, which is both is 2.4. 2 pi dan R dia berapa? R dia adalah 0.25. So R dia adalah jarak antara ni lah. Antara kedua-dua wire ini. So you akan dapat 4.61 times 10 to power of 6 Newton per meter. Oh ya, Miss lupa nak tulis unit dia. Unit dia adalah Newton per meter. Okay. So last one. Dia cakap apa? Dia cakap if the current in one of the wire is reduced to 0.64 ampere. Okay, so one of the wire. So contohnya Miss anggap wire 1 adalah 0.64 ampere. Okay, for example. And then calculate the current needed in the second wire. So dia minta kita calculate the current needed in the second wire untuk remain the same force per unit length, which is 4.61 times 10 to the power of negative 6 Newton per meter. Okay, tulis balik je equation ni. F21 over length equals to mu naught I2 I1 over 2 pi R. Sekarang, dia punya force per unit length adalah masih sama. Okay, it's still the same. Okay, yang bezanya hanyalah awak punya current 1. Kita nak cari current 2. Current 1 kita adalah 0.64. And then 2 pi R kita adalah 0.25. So you tekan calculator, you akan dapat current 2 you 9 ampere. So when you have the current of 9 ampere dan juga 0.64 ampere current, untuk current 1 awak, wire 1 awak, you will get the same force per unit length, which is 4.61 times 10 to the power of negative 6. Okay kids, that's all from me for today. You may leave the meeting now sebab korang akan ada the next class. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alright, nanti Miss hantar exit ticket dalam group. Thank you, Miss.